मते फोन कर जार भेंडिंग जोन दरकार जे मु तुम मानक भेंडिंग जोन करदेवी आम संगठन असामाजिक काम करने हेतु कौन मेम्बर कथा नजीवा हेतु आम रेजुलेसन द्वारा बहिष्कार करूँ 28/6/2025 दुकान उच्छेद होती आम बीएमसी ऑफिसर को ठीक तथ्य देचु ठीक प्रमाण देचु ठीक नामांकन पत्र भी सहित दाखल करूँ से बीएमसी ऑफिसर मैंने आमको प्रतिश्रुति देते जे एमानकु आम निश्चित थैथान कर मो परिचय है मु सुरेश पट्टनायक महासंघर मु भाइस प्रेसिडेंट अच्छी निखिल उत्कल क्षुद्र व्यवसायी भेंडिंग जोन सूर्यका ट्रस्ट महासंघ तेणु आज आम प्रेस मीट कर उद्देश्य है आम मुख्य उद्देश्य है टीएमसी किटी गलीर रास्त आज 200 दोकानी मानक बीएमसी द्वारा उच्छेद करा जहाँफल कि व्यवसायी मान बहुत क्षतिग्रस्त होती पिला छुआ हैरान होती तेणु ए नहीं कि आम बीएमसी अधिकारी सहित आलोचना करी उठा दोकानी महासंघ आ संघ एवं जो प्रशासन कमिटी तरफ आम बैठक अध्यक्षतार निष्पत्ति थिला जे लोक मानू नहीं टोकन सिस्टम माध्यम एमानकु बैठक कर किसी कुचक्री लोक जो फल कि जी आम पूर्वतन सभापति आमर श्रीजुत प्रताप साहू थे जेहेतु किसी आम संगठन असामाजिक काम करने हेतु कौन मेम्बर कथा नजीवा हेतु आम रेजुलेसन द्वारा बहिष्कार करूँ 28/6/2025 किंतु आगामी दिन एभली किसी भूल निष्पत्ति न नहीं मु भावुची जदि ठीक यार विचार आपण मीडिया बंधु भाई मानक माने सहज साहाय्य सहयोग ताहले आगामी दिन सारा भुवनेश्वर जिते उठा दोकानी अच्छा से चिर उपकृत हेबे भूल हूँ जेहेतु सी आगुरी थिले से सब मिथ्या अपवाद प्रचार कले कौन ना भूल मेसेज देले जे मते फोन कर जार भेंडिंग जोन दरकार जे मु तुम मानक भेंडिंग जोन करदेवी एमती भी अनेक लोक पैसा भी नहीं संगठन भी कलेक्शन कर गोटे गोटे संगठन प्राय 5-6 हजार ऊर्ध भी पैसा कलेक्शन कर एसबू विषय को लेकिन प्रतिवाद कलु फल भी से मानले ना एवं ताकू बाहर कला से लिखिले 300 गछ बड़ी पड़गला रास्ता कड़े किंतु गोटा भूल आज्ञा ग्राउंड जीरो रु कौन प्रकार तथ्य जाइनि द्वितीय जिनस हूँ कौन ना 50 वर्ग फुट स्क्वायर जगह को 20,000 टंकार विक्रय पुणी से लिखिले 3.5 कोटी टंकार जो भेंडर्स माने नीलाम देउछंती जे साइट दुकानी माने नीलाम दौरान ये सब जिनस विभिन्न प्रकार जो मिथ्या अभियोग तथ्य सारा मीडिया रे सब भाइराल होची आमरी जो भाइराल होची प्रथम आज्ञा नंदीघोष आपणक नंदीघोष आपण को विनम्र अनुरोध किंतु ये जो भाइराल होची आज्ञा एटा भूल तथ्य आपण माने निश्चित यार विजुअल वीडियो रे सत्य आपण देइछंती आ जहाँ भी वीडियो विजुअल हेची जो विजुअल हेची से विजुअल भाइराल टा आमर थिला से विजुअल टा आमर थिला से विजुअल को लेकिरी ताको तथ्य करिकी से माने भाइराल उपस्थापन करछंती तांकर पर्सनालिटी ए सब जिंस माने ग्राउंड जीरो को आसिकी तांको तरफरु कोनोसी विजुअल एठी करा जाई नाही बीएमसी पाखरे आमे अनुरोध करूछु एतिकी आपण मानक माध्यम रे जे आमे जेतिकी दुकान उच्छेद होइछंती आमे बीएमसी ऑफिसर को ठीक तथ्य देइछु ठीक प्रमाण देइछु ठीक नामांकन पत्र भी सहित दाखल करूँ से बीएमसी ऑफिसर मैंने आमको प्रतिश्रुति देते जे एंकु एमानकु आम निश्चित थैथान करूँ निश्चित निश्चित नहीं अनुमति अच्छी आम बीएमसी ऑफिसर कमिशनर आउ जोनाल कमिशनर हाँ निश्चित आम पाखे अच्छी आम पाखे संघ तरफ आम बैठक होती सहित आम आलोचना करी अध्यक्षतार आलोचना करी प्रत्येक जहाँ किसी अच्छी आम सब जिनस आम प्रोवाइड कला आम सब माने दुकानी मान थैथान करने निष्पत्ति नहीं आम विगत दिन हम किट टू अप टू किन्स पर्यंत आम दुकान कर रोड साइड रे जेहेतु बीएमसी प्रतिश्रुति था जो शांति श्रृंखला भाव आपण मानक उठे दि जाऊ आम दुकान भी बंद बंद कर उठे देलु आमको बीएमसी कर्तृपक्ष उत्तर जोन बीएमसी बहुत सपोर्ट भी करमको थैथान करने प्रतिश्रुति देती जहाँ भी क्राइटेरिया था आम फॉलोअप करके दुकान करने
ଥଇଥାନ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି 300 ଗଛ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ 300 ଗଛ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଏଠି 300 ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁନି, ଏଠି 300 ଗଛ କଥା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଆପଣ ତାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠି ବିଲ୍ଡର କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ଜାଗା ବଣ୍ଟନ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଠି ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ଉଠୁଛି, ଇଏ ପୁରା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଗରିବ ପେଟରେ କେମିତି ଆହାର ପଡ଼ିବ, ଏ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ଦୋକାନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାର ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମେ ସଂଘ ବିରୋଧକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ସମସ୍ତ ପେଟ କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଆମେ ମାନିବୁ। ଏଠି ଦୁଃଖୀ ମୁହଁରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତା ଛୁଆ ପଚାରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣ, ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରିକି ଏ ପାର୍ବଣ ମହଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ହସ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ସଂଘ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାସଂଘ କାମ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ମାନେ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଲିସି ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତର ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି କମିଟି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା 28/6/2025 ରେ। ତାପରେ ଆମ ସଂଘ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ସେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରି ନଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ 4 ମାସ ଭିତରେ କାମ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଥଇଥାନ କରିଛୁ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଥାନାରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 200 ଲୋକ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 200 ଦୋକାନୀ କିନ୍ତୁ 600 ପରିବାର ହେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଦାନା ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ବି କହିଛନ୍ତି, ଜେଡିସିଙ୍କର ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ବି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କହିକି ବଦନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକି ଆଜି ବିଏମସି ଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ମାନେ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ତମେ ବି ଜଣେ ହଉଛ ଦୋକାନର ନେତା, ସଭାପତି ଥିଲ, ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୋର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଲ୍ଡର ଆଉ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଭାଇ ମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ପଡିଲା, ଆମର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ଆମର ଏମିତି ବିଏମସି ଆସେ ଭାଙ୍ଗେ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କି ତମକୁ ଦିଆହବ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଦିଆହବ। ଏଇ କଥା ଆଜିକି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସଫଳତାର ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା କି ବିଜେପି ସବୁ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଭାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ଥର ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବିଜେପି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ଆମର କମିଶନର ଅଫିସରୁ, ଆଉ ତମକୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଲେଜି କମ୍ପାନୀ ଗଳିରେ ତମକୁ ସବୁ 6 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଯିଏ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଦୋକାନ କରୁଛ ସେମିତି ବାଣ୍ଟିକି ଦିଆଯିବ। ବାକି ଆମର ଦୋକାନ ଥିଲା 25ଟା, କିଟ୍ ରୋଡରେ ଦୋକାନ ଠେଲା ଦୋକାନ ଏମିତିକି ଥିଲା 60-70ଟା ଖଣ୍ଡେ, ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ 25ଟା ଦୋକାନ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଆମ 25ଟା ଦୋକାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ପଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଆମେ କମିଶନର ଅଫିସରେ ବି କହିଥିଲୁ, ଜେଡିସି ବି ଆସିଥିଲେ, ଜେଡିସି କି ବି ଏକଥା କହିଥିଲୁ, କର୍ପୋରେଟର ବି ଆସିଥିଲେ, କର୍ପୋରେଟର ବି ଏକଥା କହିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମହାସଂଘ ଆମକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପଠେଇଥିଲେ। ଜଣେ ମହାସଂଘର ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯିଏ କି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସଂଘରେ, ସେ ଏ ଭିଡିଓଟା ସତ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଥା କଳ୍ପିତ କଥା ମିଛ କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଏଡିଟିଂ କଥା, ସେ କଥା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦିନକୁ 500-1000 ଇନକମ କରୁଛୁ। ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଦବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଆମେ କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମହାସଂଘର ଲୋକ କି ବାହାର ଲୋକ ଆମେ କାହାରିକି ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନୁ। ଆମେ ଯେତିକି କମିଶନର ପାଖକୁ ଦୌଡୁ, କର୍ପୋରେଟର ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଦେଇନୁ।
तापर आमको प्रतिश्रुति मिलला पर आमको जगह से कहले 6 फुट लेखा जगह पान दुकानी आउ जलखिया दुकानी आउ फास्ट फुड आउ होटेल वाला 10 फुट जगह एतिक जगह आम निजे निजे माप करेतु आमर गाँव भद्र लोक जी थे बिल्डर जी कि अलग से व्यवसाय किंतु आम बड़ भाई हिसाब से डाकिक आनिक आम जगह पर बसईलु कहीं आम भितर निज भितर विशृंखला नापी घर जन मुखिया था जानते आपण मैंने से मुखिया बोली से लोक आम आणिक आम गाँव सरपंच आमर जन गाँव भद्र लोक से दिज को आम गाँव मुखिया हिसाब से आम आणिक बसईकी आम निज भाई भितर केमी बांटटा भल हम कलिकुजिया न हम 6 फुट 10 फुट जो बांटटा किए आगे पड़ो किए पछर रही भितर से आम बसईक जगह बांटगुंट करूँ आउ ना कि तार ना ये सब जो माने मिछ प्रचार यही जो लोकटा आमर सन्देहजनक गोटे लोक अच्छी से जो लोकटा महासंघ भी कहूँ ता ना जो महासंघ जहाँ ना कहूँ प्रताप साहू बोली से लोकटे आगुरी आम साहाय्य कर आसुला जे कौन तांकर है आम संघ को आसिलेनी कि आम पाक आसिलेनी उठिलेनी आम बारंबार आमको प्रतिश्रुति भी से लोक भी देते कि यही सब जिनस मुझे साहाय्य करी अधा बाटर आमको छाड़ी देकी बर्तमान आम ना गोटे मिछ प्रचार लिखिले 300 गछ बड़ी पकईकी आउ निजे भी से लिखिं मु प्रताप साहू आउ एथरे 300 गछ बड़ी पड़ी ये भेंडिंग जन लोक दि जाऊँ अच्छा 300 गछ जब गोटे गछ तादेह कटा ताल आम से दुकान भी करने जीवनी किंतु से ए सब मिछ प्रचार करी मिछ कथा 3.5 कोटी कौन ये लोक पाखे क्या गोटे 50 टका मागंतु कहीं बाहर कर 50 टका कहीं बाहर करें कि 3.5 कोटी कौटू आसला यहाँ संपूर्ण मिछ कथा ए जो वीडियोटा भाइराल है लोक आम चाहूँ थाना अनुष्ठान द्वारा थाना द्वारा पुलिस कार्यानुष्ठान दृढ़ भाव कर लक्ष्मण भोल मो सहित 25 जन आम 4 नंबर गेट किम्स मेडिकल आगे 25 वर्ष है दुकान कर बीएम्स तरफ जहाँ आसला भंगारुजा जो गहली चहली होली भंगारुजा आसला आम शांति श्रृंखलार सहित भांगी आउ से आम कोअपरेट करूँ तापर बीएमसी आमको जो प्रतिश्रुति देते जेहेतु यहाँ 6 नंबर वार्ड में जाऊँगी तो 6 नंबर वार्डर आम मैडम प्रीतिनंदा मैडम आमको कहते नहीं तुमको आम देखी आसु 15 वर्ष है तुम ये बस आम से बसिलु बसवा पर ए किसी लोक आधे जो दुप्रचार कले आपको नहीं कि आम बहुत व्यतिव्यस्त अच्छु यार प्रकृत तदंत निहाती भाव में हो बोली आम आशा करुचु जगह किणा बिका नीलामी हवा ये सब भूल कथा या गोटा मनगढ़ा कल्पित कथबार्ता करा यार गोटा संपूर्ण तदंत निहाती आवश्यक ना या विषय आम कौन आलोचना करूँ मैडम सहित किसी आम ए विषय कथा ही ना बेक पिठी अंटा आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे रखे सबका ख्याल।